অনেক বরক সাকা যে মো দুঃখ নাঙ্গো যে বুঝে অনেক ইন্টেলেকচুয়াল কমেন্ট নগর নুখা যে তামাসা মহারাজ গেট টিপাरलान सानलिया बुहुर सानलिया खाबा तब डायलॉग से सानि तंखौ जों एग्रीमेंट से खायाखौ एक देर मासेखौ जों कक सालाय माने हा बुइ बছর बर 20-30 বছর डायलॉग हुङो इस्तिनुर प्राय 30 বছর डायलॉग हुंखा तारपरे बर समाधान हुंखा इंगाके नों ताबुक निने और जे जों डायलॉग खायतोंमोन नों बायके जों जे साइनानै नों गेट टिपारलान साइनानै महाराज साइनानै बाय साइमा खाबा एग्रीमेंट खालायमानि परेबो एग्रीमेंट बलायो ताम ताम सैजाक दं अमन नायै मानि परेसे नों सादे जेनर गेट टिपारलान सानलिया आफ्रुचिनि बक्तब्य जों ताम साने पाब्लिक तो जोंनो क्वेश्चन खायनाय नरक ताम मानखा बा तांगाय कलिया चिनि बक्तब्य जों सानो किन्तु नों मायसन सिगांले बायके साखाबा अनेक बरसा महाराज और फाइलिया खारि थांखाखौ सबसा तिप्रा साना साव बुइकेबो साया सब सानाय उ पाताल कैना हाय सानाय उ रामपद हाय बरक सानाय उ विद्युत हाय बरक सानाय उ मंगल संग हाय सानाय कविता जमाते संग हाय सानाय अमति कतगुला पेटुआ नेता दङ आबरनो साव चिनि जेत मान थाइनो ताबो केबेंनै साबो कुनु बुनि दफने बरके केबेंया साबा केबें रामपद रोमान स्क्रिप्ट नाखाबे रामपद साबो उंला देवनागरी अक्षर मारिनाय ताबो खायतामो ख्रिस्टान हदानि तिप्रा सारंनो बंनो एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खायनायखौ नों पाताल कैनानि बातिल खायगेरता पाताल कैनाबो ख्रिस्टान बले कविता जमातेन खायगेरा नाबा विकास देबबर्मन खायगेरा दि शुक्लाचरण नुवातेन खायगेरा दि मंगल देबबर्मन खायगेरा दि प्रमोद यांनि खायगेरा दि गोबां बा दंले प्रेम कुमार यांनि खायगेरा दि खायफुनुंनाबो नों तां कक थाइसाबन बरक सायाला दिनि बंनि मुभमेन्टनि 25 डिसेम्बर बर दिन बर मुभमेन्ट खायनायनि तिप्रा साव तां खायमेया बर तां कक थाइसाबति साया पेउ बुइ कक साका इंगे लीडर कक साका आरो सिम कमेन्ट हामिया खायनानि तां खायमेया बर सातुना बर क्लियर खायो तां सायमेया दिनि हा दफानि ककने किसु साका बस्ता कान्दिखा दिल्ली वतलांगै चिनी हा चिनी शासन बांग्लादेशी गु बेक जे बरक चीफ मिनिस्टर अमुक चीफ मिनिस्टर वो बांग्लादेशी हिनी सामाय बनन रिसा ततरा रेवै बबेन हेनचिप रिलायखाबले नुखाबले जों मांखलि बें थाका बंनि दफा हामजागमानि फुंसायनो जारा नेशनल पार्टीआव थांनाय बरक एकटा कक सायमिया साया एकमात्र जारा रिजनल पार्टी खायतंनाय एकमात्र ताबुकबो बरना बखरक तिसावै गोप्लाय खायै ताबु कक सायतंगो अमले नरक स्राय सारायनको तिप्रा हासन बरं नुक दङ एबं बुबा गेरेन थैखांबाय जों ताम तुबिमान माया आफ्टर एग्रीमेंट नि परेनो तिप्रा हासन बरं नुगान एग्रीमेंट नि बागै बुम हाय प्रोसेस चलित नंबर 1 नंबर 2 के नरक नि जेटा आगे केन बि एकॉर्ड उंगै मेन स्ट्रीम अफ खायमानि एटिटिव नि जे एकॉर्ड खाय मेन स्ट्रीम अफ खायमानि बबो हाय प्रोसेस खायखान ओमफ्राय अग्लाम सालाय खानखाय सिनि बरक खाम एंनाय पिस्टक अफ खायनि बागै आबो NLFT नबल मुंना महाराजानि बिसिंखै बा इंडिया गभर्नमेंट नि बिसिंखै जे पिस्टक नि बागै कचारि दंखाय बरक कक सायमानि बिसिंखै बबो हायके सिनि मानखाय इब्राहिमनि दिबासं खाय सायमा एक नंबर के नों सामान केकाय ताबुक जे चिनि पोको गेट टिपारलानि जे डायलॉग प्रोसेस बसु जरा एडवांस सुखा अबनो ब्लेना ककंखा महाराज सायरिका समुद्र कतमाना जों पारंगै किनार सबैका ता किसा हंखायना जों हापार हाबै सबैसनाय तार माने 90% चिनि डायलॉग एडवांस सुखा एवं बुबगारा आबनो तैनो दिल्लीवा ताबु आसुक जा कक सायतंगो কিছুদিন আগে দিল্লি অন্দর নিজে থাকা G20 नि सम्मेलन नंखा ताबु पार्लियामेंट सेशन चलि दङ अमनि परेनो एकटा किसु गय तंग एडवांस संखा आं निजेबो तो बुबागारा बाय त्रांजागै डायलॉग तंगदे दे टू दे बुबागारा बाय चिनिबो तो कक लामसं सालाय दङ बसक एडवांस का तामनाय बे सुतरां आं अमखै सायमानो एकदम किनारन चिनि जे सानमाने जों बरनरिका गभर्नमेंट अफ इंडिया नायखा चिनि बुबागारा हु मिनिस्टार बाय अनेक बार कक सालायखा फाइनल नि बागै चुरान्त पर्यायनो दङ एका अब टप लेभेल थांमानि परेनो चिनि एग्रीमेंट उं थानाय एकदम खबर दङ के अ जरावनो ताबु NLFT रंनोबो नरबो नंनि डायलॉग न कंप्लीट खाइ नरबो फायदि
nong san mani nong ko di karon nang tam san nang abo to demand to nang submit ma khaine ekore bong theke reply manai bo bat thanai bo bong konai ke duita party ni bisingo duita group ni bisingo government of India by ni niyango Tipra Motha ba government of India by NLFT ni bisingo kok salai understanding umani porewono to agreement umble ekakai chini kaka prai 90% no chang advance sungja tabo NLFT bora busuk jara advance sungka tabo aba NLFT ni jara choba khai tongnai leader som borno saiman nai tamang kai sing nayo singo borno dum sawi tubui agreement khlaitun kaham borobo kaisa dofane bagai choba khlaimani sacrifice tang bongne ke borobo kaisa kaham tui phaito sumo mon nayo ekakai second link ka tin bi chukti ke tabo o chukti ni byaparo hangga ka angkio sanane musungo tin bi chukti umani busuk bosoro kanong nadi right 40 years kasa kasung ke tini o chukti implement government of India be jakhaimani implement tabo ungsuya ko bo ungsuya hangga kai je sikari baro radio station je kholonan kok pangman chukti bo abo tabo complete khlai jaya ko abo prai 60% tangai tabo prai tangjaja kabang maro construction nungkha কিন্তু abo tabugo tangjagya complete khajagya hikakai obono tabuk je government of India by je chukti khlaika kaino o chukti ro kajjo kori dangno implement dangno omo kaisa bkhau mithik draija omo kaisa bkhau mithik ja jemon TTF ni chukti 1990 ro government of inkota Tripura by je khailaimani aro inner line permit ni kok sijak tamo additional kana inner line permit impose খাইনা বাগে কিন্তু 380 বছর থামা পরে খালাই জায়গা 1971 ni 25 মার্চ ni পরেও বাংলাদেশ ni যারা ফাইনা আর সিজাক বাংলাদেশ ni বড় ফাইনা হনে বড় আইডেন্টিফাই খাই নরি রহনা ni কক পমন অরনি বাংলাদেশে ফিরগে রহনা ni কক পমন আবার তেনিপসে পয়নতে কোন স্টেপ না জায়গা তানি না জায়গা যেকে নে সাকামেন স্ট্রিমো ফাইদি গভর্নমেন্ট টক খাইদি টক খাই ককলাম সালাই এগ্রিমেন্ট খাইমেন পরে যদি tabu neng implement khaika abuni daile sabuba gopen nong nable ke neng gopen omtikin puitu masari nai je neng agreement khaika ka abo je neng implement khainai o assurance le neng mari nai tar pore na agreement nungui mano inka abo government of India tabu ne government of India ni authority ni daitong kha enele tino bisas neng masari nai neng ja kisuri nani omne bisas masari nai je neng agreement খাইমানি যেটা কন্ডিশন তংমানি যেটা শর্ত তংমানি অমনো নং ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই নে নং বর্ণ অ্যাসুরেন্স মারিনাই কক মারিনাই পুইতুমা সারিনাই সুজা কক এই ইনকে তো সম্ভব যেমন তাবো টিপ্রা মথা বাই একটা এগ্রিমেন্ট নগানে जोंनि একটা কনফিডেন্স নङ जों অ দাবি বাই অ দাবিনো তুই जों যদি বা অমনো তুই जों যদি এগ্রিমেন্ট খাকাই অব ইমপ্লিমেন্ট খাইনে চিন একটা পুইতু সামান বাকি তো जों তাবো অ্যাডভান্স সঙ্গই তাবো ke puitu masar legena singno puitu masar igarane enele tinobo government of India puitu masar ne tarpore dialogue success sumaita ke amo hai TNB accord ATTF accord unke SD group NLP ni SD group ni accord porno executive amboga ka abun pore kabama experience ka ni je bolongo to means no khaniro apro ke jutono saitu bhayu খুব কতই বাই কক কতই বাই কিন্তু মেন স্ট্রিমও যে প্রোফাইল আপনাকে যে কোক রমানি আবো খাইজে গিয়া ইমপ্লিমেন্ট খাইজে গিয়া আমি আমাকে নং খাসিং যে সামাই ইনবে একট নি যে শিকারি রেল স্টেশন নি কোক রক বা এটিটিএফ নি খাসিং তে যে একট মানি ইনার লাইন বার্গেন 1971 নি যে বাংলাদেশ নি যে ফানি রক ফিরোগি রহনানি আবো হাই রক যে চিনি দফা ন কাসরিবি তমজাক মানি আম হাই মানি রক আম হাই দাবি আ দাবি রক সে খাইজে গিয়া আমি থামতে aku NLFT ni kasing te যদি না আমাকে মেন স্ট্রিম অফ থাকে কাই অবশ্য খাইনে এবং বো প্রসেস তে খাইছে আদাই খাইমান ন নন তা আগে সঙ্গ বলে না কত খাই খাই যাবা আবো বাহাকে মানে পাবলিক রকম না থাকে বুঝি না যে ই অমো খাই থেকে থাকে বা NLFT তা খাই তো না মি বিসিংগ ফান উঠুনটা যে অবো অবো থাকে থাকে হামকে চিনি বাগে মানি মানো বা তাহা মনাই চিনি তখন বাগে अब NLFT ni leaders no saimanai government of India by borok tam dabi tui fekai ba busake kolaikai tam hingka kai anta a dialogue kori NLFT ni
ojamarok sa dialogue tongo sutrang abo borong na decide khainai bor butike phaika kai bodofani kaham tumenai dialogue khaina thangka borok busuk success khlaimano abo bongni upor depend khayo তবে যেটা এগ্রিমেন্ট নং যে সামানি যে এগ্রিমেন্ট খাইকা ইমপ্লিমেন্ট হুইয়া जों अब मुभमेंट मा खायनाय NLFT SD ni group ni bongnaबो इमप्लिमेंट नंग टंगा ब्लां साइमिया kai ung tongna kisu kisu project bong rang ni simsi package ab bada tai kon demand करे किंतु एटिटेप ni je suktingui phaimane je lolit Debbarma ni tifangbai किंतु borpat tini movement करे movement ma khainai किंतु tang movement khayaba tini nini bikerang kholni ja आवश्यकता बारे ni tin ten bi or phaika mainstream phaim pore tabok to tai boro movement करे कपन प्रेसार मारि नाय प्रेसार क्रिएट मा खलायनाय जेमन tabong nang saka kaham nongkha je एटिट्यूड ni sukting ko mani ang recently supreme court ni ekjon lawyer bai ko bo Tipra phainai ang kogrika bo or phainai or phayang mai malainai ebong or ni documents bo collect khaitlang thanai जों एटिट्यूड ni accord je tabuk ang nayo tinko जों ko khaima kang jakai किंतु mo कोनो ना कोनो दिन एक दिन अमनि हियरिंग नाय एवं बार्डिक नाय ए अबनि ব্যাপার কয়েকদিন বিশেষ সুপ্রিম কোর্ট ni একজন লয়ার ফাইনাই ত্রিপুরাও তা বো ফোন কক সালাইকা বো ফাই আর নিচিন যত ডকুমেন্টস কালেকশন খাইতলাংনাই নাংমানি এবং যেদিন সুপ্রিম কোর্ট যত এফিডেভিট দখাইয়ে ফাইল গো খায়ানা আদিন চিনি কয়েকজন বরক जों সুপ্রিম কোর্ট তংনানি বাগै जों সাইতলনাই অমনো जों তাবো আসুক জরালাই जों